Nagka-rebound yun. Patay na. Ginagawa ng Bito. Bito. Patay na. Uy! Sabo! Patay. Gabiyan ka ta. Nagka-set yun. Tagalog English. Exactly 1 minuto. 7 minutes for the final corners. Leading the ball. Evo Boys. Pass officer. 3 seconds violation, Mr. Tagalog English. Exactly seconds to play. Get the ball, lumipad, wala again. Rebound by Mr. Pacquiao. Pacquiao, gumamit ang katawan. Pacquiao. Patay na. Asan ang kudo. Get the ball, Pacquiao.